गोरखा हित सर्वोपरि। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को नेपाल के गोरखा जिले में 3 स्कूलों का उद्घाटन किया, जिन्हें भूकंप के बाद पुनर्निर्माण किया गया है। गोरखा नगर पालिका के तहत विदेश सचिव श्रृंगला और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के सचिव रामकृष्ण सापकोटा ने संयुक्त रूप से तारा हायर सेकेंडरी स्कूल छेवतार, रत्न लक्ष्मी हायर सेकेंडरी स्कूल डुमरिंडा और महालक्ष्मी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मी बाजार के स्कूल भवन का उद्घाटन किया। महालक्ष्मी सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मी बाजार गोरखा नगर पालिका 9 में आयोजित भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रृंगला ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नेपाल के बीच संबंध भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण में प्रदान की गई सहायता से सुधरते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल के 7,000 छात्रों को हर साल छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। श्रृंगला ने कहा कि वह ऐतिहासिक भूमि पर आकर खुश है, जहां नेपाल के एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाह के जन्म स्थान के रूप में इसको विश्व भर में जाना जाता है। भारत सरकार ने भूकंप के बाद गोरखा और नुवाकोट में 50,000 घर बनाने का वादा किया था, जिनमें से 46,500 घरों का पुनर्निर्माण किया जा चुका है। Model is as per Nepal government norms. 3 lakh. Our chief guest and special dignitaries are arriving at the program room here. So I would like to request all the guests, all the distinguished guests to have your own seat according to the main plate kept on the table. And please give a big hands our special dignitaries are arriving and the program stays here. Please give them hands, please clap your hands and welcome to the special dignitaries. May our special dignitaries have arrived at the stage of the program. So once again, everyone please give up your hands and welcome to the dignitaries of this program. मुख्य अतिथि भारत सरकारका विदेश सचिव महामहिम हर्षवर्धन श्रृंगलाज्यू, एनआरए का सचिवज्यू महामहिम राजदूतज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गेस्टहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार। 50,000 घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान स्वरूप दिइएको छ। भारत सरकारको सहयोग प्राप्त यूएनडीपी को समन्वयमा सामाजिक प्राविधिक सहजीकरण तथा स्थानीय सरकार एवं संघीय सरकारसँगको समझदारीमा यो उपलब्धि प्राप्त भएको हो। यस्तै भारत सरकारको सहयोगमा भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण भएको गोरखा जिल्लाका 7 विद्यालय र 30 स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्। ती विद्यालयले 3 विद्यालय आज पुनर्निर्माण सम्पन्न हस्तान्तरण गरिँदैछ, जसको हामी प्रत्यक्षदर्शी बनेका छौँ। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्त्वको गोरखा जिल्लाको भारतसँग लामो ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको छ। भारतीय र नेपालीहरूको श्रद्धा स्वरूप मानिआएका गोरखनाथ बाबासँग जोडिएको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व छुट्टै रहिआएको छ। यस गोरखा जिल्लाबाट वीर गोर्खालीहरू सदियौंदेखि भारतीय सेनामा अभिन्न सुरक्षा अङ्गका रूपमा कार्यरत छन्। आगामी दिनमा नेपाल र भारत बीचको मित्रताको यो सदियौंदेखिको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र दरिलो बनाउनुको साथै दुई देशका जनता बीच सम्बन्ध सुमधुर बनिरहनेछ। गोरखा जिल्लावासी तथा गोरखा नगरपालिकाको मेयरको हैसियतले पुनर्निर्माणको यस महायज्ञमा हामीलाई साथ दिन भारत सरकारबाट भएको सहयोग र साथप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैबीच सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा महत्त्व बोकेका दुई नगर, यस गोरखा नगरपालिका र भारतको गोरखपुर नगर निगम बीच भगिनी सन्धि स्थापना हेतु पहल गरिदिनु हुन महामहिमज्यूमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। Shri Ram Krishna Sappota, Secretary of National Reconstruction Authority of Nepal. His Excellency Mr. Vinay Mohan Quatra, Ambassador of India to Nepal. His Excellency Mr. Rajan Raj Pant, Mayor of Gorkha Municipality. Shri Ashok Ghimire, District Coordination Chief. Distinguished guests, friends from the media, ladies and gentlemen. गोरखामा आएर मलाई धेरै धेरै खुसी लाग्यो। तपाईको
स्वागतको लागि धेरै धन्यवाद। यो ऐतिहासिक भूमिकामा हुनु मेरो लागि विशेष सम्मान हो। यो राजा पृथ्वीनारायण शाहको भूमि हो जसले आधुनिक नेपालको स्थापना गर्नुभयो। गोर्खाका मानिसहरू आफ्नो बहादुरीको लागि दुनियाभरमा चिनिन्छन्। I understand that Gorkha had suffered deeply from the devastation of the earthquake in 2015. But your courage and determination have helped you rebuild your lives. The people of India understand your pain. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi, when he was Chief Minister of Gujarat, led the reconstruction of Bhuj after the 2001 earthquake. Today, it is one of the economic hubs of India. We wish the same for you. Nepal occupies a special place in our hearts. We are glad to have been able to assist in your reconstruction efforts. Both India and Nepal have young populations. We value education. Good education is the best investment for the future and for our people. હું અત્યંત ખુશી છું કે આજ हामी ભારતको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएर के 3वटा स्कूल श्री महालक्ष्मी, श्री रत्नलक्ष्मी र श्री तारा माध्यमिक विद्यालयहरूको उद्घाटन गर्दैछौँ। यसले विद्यालयहरूमा अध्ययनरत करिब 1600 विद्यार्थीहरूलाई लाभ पुर्याउँछ। गोर्खा जिल्ला 4 थप विद्यार्थीहरूको पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। जम्मा 600 करोड नेपाली लागतमा नेपालको 9 जिल्लामा 70वटा विद्यालयहरू भारतीय अनुदानमा पुनर्निर्माण भएका छन्। यो थाहा पाउँदा मलाई लागेको छ कि भारतले नेपालभर 270वटा विद्यालय र क्याम्पस निर्माण गर्न अनुदान प्रदान गरेको छ। हामी प्रत्येक वर्ष 3000 नेपाली विद्यार्थीहरूलाई स्कॉलरशिप पनि प्रदान गर्दैछौँ। Friends, the earthquake also destroyed so many houses. When our Prime Minister came here, we promised to build 50,000 houses in Gorkha and Nuwakot districts. I'm happy to know that more than 46,000 houses have already been built with Indian assistance. And I do know that Ambassador Quatra and his team have worked very hard to ensure the timely completion of our commitments. Health is another priority in our assistance efforts. We are reconstructing 147 health posts and hospitals across 10 districts of Nepal. Around 30 of these are in Gorkha district. We are also working to restore cultural heritage sites across Nepal. I must thank our Nepalese partner agencies, without whose support our projects would not have been completed. Friends, I'm very happy to see the progress that you have achieved despite all the challenges. The people of India stand with you in your journey. I wish the people of Gorkha long-lasting development and prosperity. Bharat Nepal Maitri Amar Rahos. Dhanyavad. Under the government of India, great assistance in Gorkha district. And this work is about the voices of Gorkhali people. Those houses were constructed by the great originator of Manuel, to His Excellency in the embassy. To the ambassador. Yes. So all the security keep looking around that.